Tipraland Samung Choba Khorang Tishawi, Kanchanpur Anandabazani Simi Long March Chengmani, IPFT Bodol, July Talni Tangai, Charles Halmarin Chini Chengmani, Shaldogni Yagulo, Paithak, Khumulwngo Amzayo, Khumulwngo Noi Auditorium Holnogo, Kodor Panda Wngnai, Obahana Shaka Long March Khanido, IPFT Long March Khaimani Naharmung, Shanmung Unka, Tipraland Shanmung Khorang Tishawino, Laharboto, Himi Palekya, or Laharboto Himawo. Kabama borok tiro khandaka chamung charkha brongno hambairka ashok shimia thanai salsa saka gondatisha amjaini rungsremai promeshwar riyang thanai rotni shalo anand melawa thangai kubun tofane themlang robai bu tokjage jibisha khamnogo thimana kitingai gonda sorabo jiti khlai tungphai tongkha a tungphramano tongkusangni bagi Kwcharkha tei khine nukhungo thangnai IPFT bodol obahaino Kwcharkha tongkusangni bagi nainedi khneidi chinmang piligo आनंद बाजार चिमी फाइटे जोंनि आखाव सक फाइका चम्पनगर सक फाइका चम्पनगर जोंलाय फाइका ताबक जों लामरका फाइनाल लास्ट जागा जों खमलंगो जे जों सामानि तर जागा खाइबै तिरे जों पाइनाय नखा सालबोसो नाका न रखिमलै मानि जों नखा सालबा 5 दिन 6 दिन गति दिन लास्ट थानिबले ना तिनी दला 6 दिन नाका 6 रात जों कुका आतारे निचिमे 3 गुस्तारी 13 5 दिन long Marchni de Paithak दिनी लास्ट दिन पाइथाक तबे जों थांमानिके 7 तारिख निचिमे जों थांगो यानि थांगो यां गैदरिंग खाइका पीसफुली जों कोइ जगह देरा कर करिके खाइमानखा सिनि नाहरमुं हमन तंगनाय सारा दिपन बररो तिनी IPFT वो फायफानो जो जेकुनु पार्टी तिप्रालेन सान्दी सिनि फाइनाल सिनि तिप्रासानि थांजांनाय लामा बननो जतनो सान्दी नै जों इनि ओ लंग मार्च नि नाहरमुं जों हमन बागै जतनो हामबाय लामा रो बासो दै खानाय रनो जों हामबाय मारो जत सारा तिप्रानि बरनो हामबाय मारो नरो तिनी ओमहाय लं मास जे खलाय तमनि बिसिंतै जे Gandatwisani जे Patimung Patimani tyle naro tamo khorang tisanani muchu na Gandatwisani जोंबो खोनाखा जे Gandatwisani एमन जेंलाय जोंखा गायताबो सिचुएशन बेलाय हामयालाय अमनो कबगनाय जे कालप्रिट रगनो जों सास्ति रवनि बागै कबगनाय तो मानजा खाने खोनावो तबे जों एकेसे जों मान सकथाय जोंबो ओ पाइमानि यागोलो जोंबो और जागा भिजिट खायनाय सिनि ताबो Gandatwisani जत बर रगना कबगनाय इसा मेंटेन पीसफुली मेंटेन खायदि आसो उगोंगन नाया जोंनि जों जत तिप्रासा जोंनि रग बायलगे बाक्सा तंगो जों मेसेज दन मुचुगो तबे जों बर मरंनि यावै जाते गचां निलामा खा जे इमनि खा अब उइनि तंगनाय हाबानो गचां उवानि बुखागो जों थांदि होनै नरो तिनी Khumulwngo जे बाथागै तामो ब जागा बाथागैनाय बनरो वानसुतं Khumulwngo सिनरो नोवाय हल जों परमिशन अलरेडी माजा नियानो जों फिरगो पेट खाइबै जा नोवाय हल जों हावै जोंनि प्रोग्राम एसे दोंला 1-2 घन्टानि बिसिंबा जोंनि प्रोग्राम बायखा लुकरगला बिसरक बांखना नंनि जे बदलतिनि जे ओ लं मार्च बरक गोसो बां या अमके जों Paithak डिभिजननि फाइबो सालायबो थाङो एकेबे जेकुनु डिभिजन ताबक जों Khumulwngo डिभिजन हाफायका ओ Khumulwngo डिभिजन जोंनो लामसखा हायता के ताव कोन कक यां आनंद बाजार निसिमी ओ डिभिजन कांचनपुर डिभिजन जोंनो नायकेनि खाय रहका बन भरेके जों हायके फायका जों कन्टिन्यू मोटामटी 70 থেকে 80 জন हाय लामो तंगो डेली तंगो इनके डिभिजन ने बादेता जे डिभिजन कलाय फैमिली बादे जों 70 থেকে 80 জন हाय जों तंगो के डिभिजन बाय बुलजा थांगे ते बारे दिप्रासरनि जे मोथां जागमानि जे गेटर लेन्ड जे तिप्रालेन्ड नरो जे सानलाय तंगमानि और सबना तुइ जे ताबो भारत हाकरनि बिसिंगो प्राइम मिनिस्टार रखनो नरो तामो Kwcharkha मुसु सिनि Paithak ni solution kamu senuan kau kangge Tipraland separate state cara ini baru teh metang jagia, mana bagai baru soran kani, sengtabo
চিনি ত্রিপুরাও আঞ্চলিক পার্টি গোबां दङ জাতিनि बागै कक सावनि बागै आঞ্চलिक आसाम अमनि बागै आঞ্চलिक তিনি যত সেপারেট স্টেট ছাড়াবই একদিন এমন খাইলে না ফাইদি যত কল বাইকে কাইসে কম্বাইন খাইয়ে ত্রিপুরালে নিবা যত সম্ভব জাতি প্রেসার খাইয়ে চিনি আদায় খাইয়ে নিবাগৈ যত চিনি আঞ্চলিক পার্টি Wngnai जों তিনি কত যতন পার্টি বাই চালাইনাय একদিন অমহাই অবস্থা সবাই মানে जों যত বাকসাকে হাই জোরদার আন্দোলন খাইমন অমহাই অমন বাগৈ जों কবগো চিনি ইউ ডাইরেক্ট বিসিটি जों কবগো যে কোনো পার্টি খাইবেন সেপারেট স্টেট ত্রিপুরালেন আন্দোলন বাগৈ যত जों বাকসাকে आन्दोलन जदि सि खाइलायनाय गांगे जोंनि इउ IPFT सब समय जों रेडि दंनाय सारनि किसे सिनेमुंग्रि गदि आनि सिनेमुं इउ IPFT नि जीएस ते चिनर दङ चिनि इउ IPFT नि प्रेसिडेन्ट विकास देवबर्मा आंबो मोनसे माइने सिं जमा दिया yang सेक्रेटारि रवि देवबर्मा चिनि दङ भाइस प्रेसिडेन्ट विपुल देवबर्मा आगि चिन सेन्ट्रल लिडार कतनो मोटामटी दंबाय স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণ মুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য